ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେଉ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କାମନା। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆତିଥ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଭୋକେସନାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ ସମ୍ଭାବିତ 100 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବେଷ୍ଟ 100 MCQ टाइप क्वेश्चन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी HSC एग्जामिनेशन 2025। फर्स्ट क्वेश्चन इज शब्द प्रकरण अनुसार हॉस्पिटैलिटी क्यों लैटिन शब्द आसी अछि? हॉस्पेस शब्द आसी अछि। सेकंड क्वेश्चन इज SOP रो पूरा नाम लेख। SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्राहक को साधारणतः केते भाग में विभक्त कराई? ग्राहक को साधारणतः 5 भाग में विभक्त कराई। ब्रीफिंग कहले कौन बुझ? ब्रीफिंग कहले दैनिक बैठक। परवर्ती प्रश्न, हॉस्पेस शब्दर अर्थ कौन? हॉस्पेस शब्दर अर्थ अतिथि और भ्रमणकारी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस देशर मुद्रार नाम कौन? फ्रांस देशर मुद्रा यूरो। जो व्यक्ति को बा जो व्यक्ति स्वागत सेवा पाए ताकू कौन कहा जाए? अतिथि बोली संबोधन करा जाए। उपनिषद रे वर्णित होइथिबा आतिथ्यर मूलमंत्र कौन? अतिथि देव भव आतिथ्य शिल्पर मूलमंत्र। जो व्यक्ति स्वागत सेवा प्रदान करे ताकू कौन कहा जाए? जो व्यक्ति स्वागत सेवा प्रदान करे ताकू अतिथि सत्कार कहती। क्वेश्चन नंबर 10, आतिथ्य शिल्पर मूलमंत्र कौन? आतिथ्य शिल्पर मूलमंत्र हेउछि ग्राहक सेवा ही ईश्वर सेवा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस रो मुद्रा नाम कौन? फ्रांस रो मुद्रा यूरो। ग्राहक सेवा ही ईश्वर सेवा क्यों शिल्पर मूलमंत्र? आतिथ्य शिल्पर मूलमंत्र ग्राहक सेवा ही ईश्वर सेवा। क्योंटी आतिथ्य शिल्पर सेवार भूमिका? आतिथ्य शिल्पर सेवार भूमिका ग्राहक आशा को पूरण करवा, ग्राहक मानसिक अवस्था मापिबा, ग्राहक ठारू टिप्पणी नेबा। क्वेश्चन नंबर 14, आतिथ्यता मुख्यतः क्यों शब्द सहित जड़ित? आतिथ्यता मुख्यतः पर्यटन और आतिथ्य शिल्प सहित जड़ित। क्योंटी वैद्युतिक गणमाध्यम ईमेल SMS हेउछि वैद्युतिक गणमाध्यम। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंटी आतिथ्य व्यवसायर गुण? संपर्क स्थापन करिबा, बहुत श्रमिक जोगान, द्रव्य और सेवार मिश्रण हेउछि आतिथ्य व्यवसायर गुण। क्योंटी ग्राहकंक पसंद उपरे प्रभाव? क्वेश्चन नंबर 16, क्योंटी आतिथ्य व्यवसायर गुण? संपर्क स्थापन करिबा, बहुत श्रमिक जोगान, द्रव्य और सेवार मिश्रण हेउछि आतिथ्य व्यवसायर गुण। 17 नंबर प्रश्न, क्योंटी ग्राहकंक पसंद उपरे प्रभाव पड़े? विज्ञापन, मूल्य और विकल्प ग्राहकंक पसंद उपरे प्रभाव पकाई थाए। PPE रो पूरा नाम कौन? PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। युक्तराष्ट्र अमेरिकार राजधानी नाम कौन? वाशिंगटन DC युक्तराष्ट्र अमेरिकार राजधानी नाम। भारतर पर्यटन मंत्री का नाम कौन? जी किशन रेड्डी भारतर पर्यटन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 21, अतिथि सत्कार पाई उद्दिष्ट आचरणटी लेख। अतिथि सत्कार पाई उद्दिष्ट आचरण स्वागत करिबा, सुरक्षा प्रदान करिबा और प्रशंसा करिबा। अतिथि प्रणायतार अंशगुड़िक लेख। परिवहन सेवा, खाद्य पानीय विभाग, कार्यकलाप। क्वेश्चन नंबर 23, अतिथि प्रणायतार लक्ष्यगुड़िक लेख। जोगाजोग सफलता, बंधुत्वपूर्ण भावना, सृजनशीलता को बुझा। F&B रो पूरा नाम लेख। फूड एंड बेवरेज F&B रो पूरा नाम। खाद्य और पानीय सेवा मुख्यतः 2 प्रकार, यह कौन कौन? खाद्य पानीय सेवा मुख्यतः हता भितरे हता बाहरे। क्वेश्चन नंबर 26, हता भितरे सेवार उदाहरणटी लेख। रेस्तोरा, कैफेटेरिया, बार इत्यादि हता भितरे सेवा दिया जाउथिबा उदाहरण गुड़िक। सामाजिक स्तर रे प्रचलित अभ्यास और नीति नियम को कौन कहा जाए? शिष्टाचार बोली कहा जाए। लोकों प्रति दर्शाउथिबा उत्तम व्यवहार को कौन कहा जाए? आचरण बोली कहा जाए।
क्वेश्चन नंबर 29 टेलीफोनिक शिष्टाचारटीए लेख अतिथि को समय अनुसार संबोधन करवा दुईटी रिंग मध्य रिसीवर रिसीव करवा स्पष्ट भाव में उच्चारण करवा टेलीफोनिक शिष्टाचार क्वेश्चन नंबर 30 सकारात्मक शारीरिक भाषार उदाहरणटीए लेख सीधा हो छिड़ा हवा सकारात्मक शारीरिक भाषार एक उदाहरण क्वेश्चन नंबर 31 गोटे पंचतारका होटेल नाम 5 स्टार डिलक्स होटेल ओब्राई गोटे केउटी सहकर्मी सहित जोगाजोगर प्रक्रिया अटे सहकर्मी कथा को ध्यानपूर्वक शुणा सबुले सहकर्मी को विश्वास सम्मान करने उचित सरल भाव निजर वक्तव्य देवा उचित केउटी कार्य पंजिका सहित जड़ित तथ्य घटनावली पदक्षेप कार्य पंजिका सहित जड़ित खाद्य पानीय सेवा मुख्यतः केते प्रकार होता है खाद्य पानीय सेवा साधारणतः दुई प्रकार होता है ग्राहकंक अभियोग को अंशबंटन करने सोपानटीए लेख ग्राहकंक अभियोग को ध्यान सह शुणा घटी घटनावली क्षमा प्रार्थना करने अभियोगर एक उपचार प्रदान करने क्वेश्चन नंबर 36 महिला कर्मचारी को सुरक्षा देवाई क्यों सुविधा देवा दरकार प्रसूतिकालीन छुट्टी लिखित विवरणी गमनागमन नाइट ड्रॉप क्वेश्चन नंबर 37 सीसीटीवी पूरा नाम लेख सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन क्वेश्चन नंबर 38 महिला हेल्पलाइन नंबर टी लेख महिला हेल्पलाइन नंबर टी 1091 क्वेश्चन नंबर 39 केउंटी शिशु हेल्पलाइन नंबर 1098 शिशु हेल्पलाइन नंबर वयस्क नागरिक मानक गमनागमन क्षेत्र में की सुविधा दिया दरकार संरक्षण देवा दरकार रिजर्वेशन जोटा क्वेश्चन नंबर 41 केउंटी महिला मानक सहित व्यक्तिगत आचरण संबंध में अज्ञातशील व शिष्टाचार अज्ञानशील और शिष्टाचार बिना अनुमति रे प्रकोष्ठ भीतर को प्रवेश करवा महिला मानक छुईवा नहीं शारीरिक भाषा इंगित करवा नहीं क्वेश्चन नंबर 42 महिला मानक कार्यक्षेत्र में की शिष्टाचार दि जाए महिला मानक कार्यक्षेत्र में समान भूमिका देवा दरकार समान दरमा देवा दरकार निष्पत्ति प्रक्रिया अंशग्रहण करने दरकार क्वेश्चन नंबर 43 केउंटी अर्थशास्त्र उपादान अटे श्रमिक पुंजी और ज्ञान अर्थशास्त्र उपादान अटे आईपीआर पूरा नाम लेख आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्वेश्चन नंबर 45 संपत्ति को केते भाग में विभक्त करा जाइछि और कौन कौन संपत्ति को साधारणतः दुई भाग में विभक्त कराई गोटी होची भौतिक आ गोटे होची बौद्धिक संपत्ति क्वेश्चन नंबर 46 केउं संपत्ति को आमे छुई पारू ताको कौन कह जाए जो संपत्ति को आमे छुई पारू ताको भौतिक संपत्ति बोली कह जाए आम बुद्धि बा चिंतार तैयारी होइथिबा संपत्ति को केउं संपत्ति कह जाए भौतिक संपत्ति बोली कह जाए क्वेश्चन नंबर 48 केउंटी बौद्धिक संपत्तिर उपादान अटे बौद्धिक संपत्तिर उपादान गुड़िक होची कविता गप इत्यादि क्वेश्चन नंबर 49 कौन सी व्यक्तिर सृजनशीलता को सुरक्षा देवाई क्यों अधिकार अत्यंत जरूरी अटे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन सी लोकर सृजनशीलता को सुरक्षा देवाई जरूरी अटे WIPO रो पूरा नाम लेख WIPO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 51 प्रतिवर्ष क्यों दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे पालित हुए प्रतिवर्ष 26 एप्रिल ले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे पालित हुए क्वेश्चन नंबर 52 केउंटी बौद्धिक संपत्तिर उदाहरण घर गाड़ी जमी इत्यादि बौद्धिक संपत्तिर उदाहरण गुड़िक आईपीआर क्या प्रोत्साहन दे थाए आईपीआर नवीकरण और सृजनशीलता को प्रोत्साहन दे थाए क्वेश्चन नंबर 54 प्यारिस बैठक और बर्न बैठक एकत्रित करी क्यों संस्था करा जाइथिला यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन टी तैयारी करा जाइथिला क्वेश्चन नंबर 55 यूनाइटेड इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रतिष्ठान करा जाइथिला
केबे होइथिला एई संस्थाटी 1893 मसीहारे यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन टी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 54 प्यारिस बैठक केबे होइथिला? प्यारिस बैठक 1883 मसीहारे होइथिला। बर्न बैठक केबे होइथिला? बर्न बैठक 1886 मसीहारे होइथिला। WIPO को संपूर्ण केबे कार्यकारी करागला? WIPO को 1967 रे संपूर्ण भावे कार्यकारी करा जाइथिला। स्विट्जरलैंड राजधानी नाम कौन? स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न। केउंटी बौद्धिक संपत्तिर अधिकार ର ପ୍ରକାରଭେଦ? ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରକାଶନ ଅଧିକାର, ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 61 ପ୍ରକାଶନାଧିକାରୀ ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅଥର୍ସ ରାଇଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବ୍ୟବସାୟ ଚିତ୍ର, ଆକାର, ପଚାର ବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 63 ଏହା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ବସ୍ତୁର ଶୋଭପଦ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ରୂପଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଅଟେ? ନକ୍ସା, ସଂକଳନ, ଆକାର, ସୂତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 65 କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା, ରୁଚି ଓ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 66 CEOର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। CEO stands for ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 67 କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥାଏ? ପନିପରିବା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଲୌହ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68 ଏହା ଏକ ଭୌତିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69 ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଡିପ୍ରେସନ୍ କମାଇଥାଏ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 71 ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 72 ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ? ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ ଚିନ୍ତା କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 73 ଦୈନିକ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବା ଉଚିତ? ଦୈନିକ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 74 ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 75 ଦୈନିକ କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଦୈନିକ 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 76 ଶୋଷ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ବଦଳରେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ବା ସଫା ରଖିବା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରିଷ୍କାର ସଫା ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 78 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ? କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ। କେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅସରପା, ମାଛି, ମୂଷା ଏମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 ସଫାସୁତୁରା ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ସଫାସୁତୁରା ତଦାରଖ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ବା ଟିପ୍ପଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 81 ଏସିର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏସି stands for ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। FSSAI ର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। FSSAI stands for ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83
କେଉଁଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକଟ ଅଟେ? ଭୌତିକ ସଂକଟ, ରାସାୟନିକ ସଂକଟ, ଜୈବିକ ସଂକଟ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 84, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କି ସୁବିଧା ପାଇବା ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 85, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଂକଟକୁ ରାସାୟନିକ ସଂକଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂକଟର ଉଭୟ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 86, କେଉଁଟି ଜୈବିକ ସଂକଟର ଉଦାହରଣ? ଫିମ୍ପି ମାରିବା ଜୈବିକ ସଂକଟର ଉଦାହରଣ। କେଉଁଟି ରାସାୟନିକ ସଂକଟର ଉଦାହରଣ? ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସଂକଟର ଉଦାହରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସଂକଟ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଭୌତିକ ସଂକଟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ନିରାପତ୍ତା ସଂକଟର ଉଦାହରଣ? ଯୌନ ଶୋଷଣ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସା, ଶାରୀରିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଇତ୍ୟାଦି ନିରାପତ୍ତା ସଂକଟର ଉଦାହରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 90, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂକଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ସଂକଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଭଳି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା, କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 91, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 92, FSSର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। FSS stands for ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 93, କେଉଁଟି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ? ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସଜାଗ ରଖିବା, ଭଣ୍ଡାର କକ୍ଷକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 94, କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପକରଣ ଅଟେ? ମାସ୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପକରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 95, କେଉଁଟି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା 0% କରିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମାନଦଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 96, ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏକ କି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ? ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏକ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ, ସେବାର ଶିଳ୍ପ, ଧୂମହୀନ ଶିଳ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 97, ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆତିଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥାଏ, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 98, ଆତିଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ବହୁଭାଷୀ ହେବା ଉଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 99, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମୟରେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 100, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ? ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ, ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶାରୀରିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱାର୍ମ ୱିଶ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।